दादागिरी आजुनाव सोलिया अमृत राजनैतिक गुन्डागिरी ना सोलिबो अमृत राजनैतिक दादागिरी ना सोलिबो अमृत राजनैतिक go back अमृत राजनैतिक arrest करो अमृत राजनैतिक arrest करो अमृत राजनैतिक हाय अमृत राजनैतिक हाय अमृत राजनैतिक गुन्डागिरी आजुनाव सोलिया अमृत राजनैतिक गुन्डागिरी आजुनाव सोलिया अमृत राजनैतिक दादागिरी आजुनाव सोलिया राजनैतिक go back राजनैतिक go back arrest करो राजनैतिक arrest करो राजनैतिक हाय राजनैतिक हाय गुंडागिरी न सोलिबो 10 दिन पहले आया था। उसके बाद ऐसे ही कुछ हुआ नहीं था, बस सब्जी लेने गई थी, उसमें ही चिल्लाना विल्लाना हो गया, वो सब हो गया। उसके बाद लड़की लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, लड़का मालिक जो है वो सेक्सुअली असॉल्ट करता है, लड़की लोगों को पूछता है कि तुम अपना बॉडी देगा कि नहीं, और ऐसे ही पेट पे भी छूता है। जो लोग इधर रह के काम करता है वो लोग को वो करता है कि पैर में पकड़ कर उठाता है, बाल छूता है, उसके बाद मारता है और काट के देता है बॉडी पे भी, ऐसा सुना है मैंने। और जो पुराना रहता है वो लोग भी बताया है कि ऐसा ही करता है बोल के। ऐसे ही मेरे को बॉडी पे छुआ है, हाँ बॉडी पे छुआ है। ये कैमरा है उसके पास ही है, सीसीटीवी है, सब फुटेज में होगा। वो लोग कल आया था, बोले कोई बड़ा लोग आया, बोला सीसीटीवी मांगा, बोला वो लोग नहीं दे पाया, प्रूफ नहीं दे पाया वो लोग। हम लोग कितना काम करते हैं? हाँ कितना काम करते हैं? हम लोग 4 जन था, मेरे साथ 4 जन था, वो लोग भी उसके साथ भी हुआ है, उन लोगों के साथ भी। वो लोग लेकिन डर के, मतलब वो लोग धमकी देके रखा है उन लोगों को। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम लड़की का बिलोमा गोयारी है और लड़का का अमृतांश कुछ था, नाम को भूल गया मैं, अमृतांश है लेकिन टाइटल भूल गया मैं। कहाँ का है? लड़का राजस्थान का है और लड़की बालुकजोरा का है। हाँ कोकराझार का ही है। हाँ थाना में एफआईआर किया है मैंने, मेरे नाम से ही। कब किया है? कल किया है। तो आपका बॉडी टच किया है? हाँ बॉडी टच किया है। ये सब तो इधर नहीं होगा, दूसरे जाति का आके इधर हमारे जगह पे हम लोगों को ही मतलब दबोचने के लिए आया है वो लोग, ये सब तो नहीं होगा इधर। और कुछ बोलता था वो? हाँ दम देता था, ऐसे ही दम दे के रखता था हम लोगों को।
गाली वगैरह देता था ऐसे ही। एक जन है मेरे साथ आया है, उसके साथ भी हुआ है ये सब। मतलब सबको ऐसा ही करता है? हाँ, सबको जो भी काम करता है इधर 1 मन ही ठीकेगा, इधर कोई भी नहीं ठीकेगा, इधर काम करना ही नहीं है इधर। तो उसका सेफ नहीं है ये। वाइफ इधर ही रहता है वो? हाँ, वाइफ के सामने ही करता है वो। लड़की भी कहता है कि हम एडवोकेट है, हम एडवोकेट है, हमसे वो कर रहा, क्या बोलता है उसको, झगड़ा मत करो ऐसा बोलता है वो लोग। एडवोकेट है बोल के दम देता है हम लोगों को। फिर आपको क्या चाहिए? न्याय चाहिए हम लोगों को। हमारी जगह में आके हम लोगों को ऐसा करना ये अच्छा नहीं है ना। और हम लोग ज्यादा सेफ नहीं है तो लड़की लोग इधर। बहुत लोग बोला है, बहुत लोग कंप्लेन देके गया है, कस्टमर लोग भी बोल के जाता है ये सब बोल के। ये दुकान का नाम क्या है? सरोजिनी, लिटिल सरोजिनी नगर है, जो ट्रेंडिंग चल रहा है इधर कोकराझार में। क्या क्या मिलता है? इधर लड़की का ड्रेस वगैरह मिलता है, सॉफ्ट टॉय मिलता है, ज्वेलरीज मिलता है। अच्छा है, दुकान तो अच्छा है, लेकिन मालिक अच्छा नहीं है। BTCৰ কেপিটেল এই কোকৰাঝাৰত ইয়াত লিটিল সৰোজনী নগৰ এটা জুৱেলাৰী এণ্ড এটা শ্বপিং, ইয়াত অনাৰ আমৰাথান ৰাষ্ট্ৰগী ইয়াতে বহুত দিনৰ পৰা নিজৰ দোকানটো চলাই আছে। তো ইয়াত আমি যোৱাকালি শুনি পাইছে যে ইয়াত কাম কৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত বা মহিলাবিলাকৰ ওপৰত যেটো সেক্সুৱেল হেৰাসমেণ্ট বা এনেকা মলেষ্টেশ্যন এনেকা বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তো এই কথাটো লৈ পেলাই যিবিলাক ইয়াত কাম কৰা ছোৱালীবিলাক যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ পুলিচ ষ্টেচনত FIR লঞ্চ কৰা হৈছে অলৰেডি। তো এইটোৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ বা আহ্বান কৰিছোঁ, অতি সোনকালে এই ৰাষ্ট্ৰগী তেখেতক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যিমান দিন এই মানে ৰাষ্ট্ৰগীক এৰেষ্ট নকৰে এই দিনলৈকে এই দোকানটো বন্ধ হ'ব লাগিব, চিল হৈ থাকিব লাগিব। এইটো আমি আপচুৰ পালৰ পৰা বা কোকৰাঝাৰ জিলা আপচুৰ পৰা মানে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। যোৱা দুদিন ধৰি এটা ভইচ, এটা মানে ফেচবুকত ভইচ এটা পাই তেনে তাতে গম পাইছোঁ যে ইয়াত মানে ডিটেইলছ বিষয়টো গম পাই তেনে আমি ক'বলৈ গৈছোঁ। ইয়াতে লিটিল সৰোজনী নগৰ, যিটো মানে কোকৰাঝাৰ ষ্টেটৰ বড়োলেণ্ড গেছৰ অপজিটত এখন মানে লিটিল সৰোজনী নগৰ বুলি এটা দোকান খুলি ৰাখিছে তেওঁলোকে কাপোৰৰ। তাৰে মালিকজন হ'ল এজন ৰাজস্থানী বা বহিৰাগত। তেওঁৰ নাম হ'ল আমৰতন ৰাষ্ট্ৰগী না। তো তেওঁৰ মানে অভিযোগ মতে তেওঁ ইয়াৰ মানে আজি এবছৰ দুবছৰ মানে নতুনকৈ মানে স্থাপিত কৰিছে ইয়াতে লিটিল সৰোজনী মাৰ্কেট বুলি। তাতে মানে আমাৰ বড়ো বা আমাৰ অসমীয়া তেওঁলোক ছোৱালীবিলাকৰ মানে ইয়াতে ভেকেঞ্চি থকা হিচাপত তেওঁলোকে মানে ইয়াতে নিজৰ চাকৰি কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইয়াতে আহিছিলে। তো তাতে তেওঁলোক অভিযোগ দিয়া মতে আগৰ সময়তো তেওঁলোকে মানে তেনেকুৱা কৰি আছে যে মলেষ্টেশ্যন বা ছেক্সুৱেল এছল্টমেণ্ট বা কোনোবা প্ৰাইভেট পাৰ্টছত টাচ কৰা বা কোনোবা বেলেগ ডিৰেকশ্যন দিয়া তেওঁলোক মানে আগৰ পৰা পাই আছে। তো ঠিক তেনেকুৱাই যোৱা দুদিন ধৰি আমাৰ বড়ো ছোৱালী এজনী মানে ভণ্টি, তেওঁ মানে বেছিকৈ কিবা পালে তেওঁক মানে ক'লে কি এনেকুৱা কৰিছে আমাৰ মানে প্ৰাইভেট পাৰ্ট বা আমাক বেয়া নজৰত চাই বা বেয়া ডিৰেকশ্যনত দিয়ে। তেওঁলোক মানে এই হিচাপত তেওঁলোক আমাক জনালে, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যোগেও পাইছোঁ। তো ঠিক ধৰণত এটা FIRটো দিয়া হ'ল বুলি আমি শুনিছোঁ। তো এতিয়ালৈকে পুলিচ প্ৰশাসনে এৰেষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোক মানে সক্ষম হোৱা নাই। কি কাৰণত? তো এটা বহিৰাগত ৰাজ্য, আমাৰ যোনটো বড়োলেণ্ডৰ ৰাজধানী কোকৰাঝাৰ নিচিনা জেগাতে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষিত নাই। তো সেই সময়ত প্ৰশাসনক আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বহিৰাগতৰ পৰা আহি তেনে ইয়াতে বিজনেছ কৰিছে, বিজনেছ কৰক, কিন্তু তেওঁক এৰেষ্ট কৰি আইনগতভাৱে চাজা দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ যোনটো SC ST এট্ৰচিটি এক্ট আছে সেইটো ধাৰাটো লগাই তেনে তেওঁক যেনেকৈ নহওক এৰেষ্ট কৰক। আজিৰ ভিতৰত যিজন নেকি এৰেষ্ট নকৰে সেইদিনালৈকে আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি মাতি যাম। আৰু পুলিচ প্ৰশাসন আৰু অসম আৰক্ষী আৰু
আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁকো কৈছে যে আমাৰ বহিৰাগত এইবিলাক মানে যিখিনি ব্যৱসায় কৰিব আছে তেওঁলোক মানে ভালকৈ কৰক আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল বা বড়ো ছোৱালীবিলাকে মানে বহুত সময়খিনিৰ পৰাই আমাৰ তেওঁলোকৰ ছেফটি বা সেইটো মানে চাই পিনে তেওঁলোকে সংস্থাবিলাকত কাম কৰক বা তেওঁলোকে কিবা এটা মানে ভাল লাইফষ্টাইলটো কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁলোকে চবকে মানে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে বা ভালকৈ তেওঁলোকে নিজৰ ভাবি চিন্তি নিজৰ ফেমিলিটো চাই পিনে আৰু নিজৰ ফেমিলি বা মা দেউতাকেও ভালকৈ মানে কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো মানে ভালকৈ চাব লাগে আৰু খবৰ ল'ব লাগে দিনে ৰাতি ক'ত ঘৰে আমাৰ দাবী হ'ল কি দোকান আমাৰ দাবী হ'ল যে আমাৰ বঞ্চুৰ তৰফৰ পৰা এইটোৱে দাবী কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁক মানে যেনেকৈ নহওক য'তে নহওক পুলিচ প্ৰশাসনে য'ত মানে যোনটো ৰাজ্যতে নাথাকক কিয় বেলেগ ষ্টেটত হ'লেও বা বেলেগ ক'ৰবাত পলাই যোৱা তেওঁলোকৰ সহায় লৈ তেনে তেওঁক এৰেষ্ট কৰক আৰু ইয়াৰে মানে যিখিনি মালিক আছে বা এইটো কিবা কৰে এইটো দোকানটো চিজ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁক যেনেকৈ নহওক উইদিন 24 hours আমি